تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں کانگریس قائدین نے اڈانی کی مبینہ مالیاتی بدعنوانی اور منی پور تشدد کے خلاف چلو راج بھون ریلی نکالی اور راج بھون کے قریب دھرنا منظم کیا۔ صنعتکار اڈانی اور مودی کی ملی بھگت اور مالیاتی بدعنوانیوں کے خلاف پردیش کانگریس کمیٹی نے چلو راج بھون پروگرام منعقد کیا۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی و کونسل اور سینئر قائدین نے نیکلس روڈ پر مجسمہ اندرا گاندھی سے راج بھون تک پیدل سفر کیا اور راج بھون کے قریب احتجاج کرتے ہوئے دھرنا بھی دیا۔ احتجاجی قائدین نے اڈانی اور منی پور کے واقعات کے خلاف نعرے لگائے اور پارلیمنٹ میں ان مسائل پر بحث کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ اڈانی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی رکھی جانی چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ اسمبلی میں اڈانی کے معاملے پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اڈانی اور مودی کی ملی بھگت کے علاوہ منی پور میں کئی ماہ سے جاری تشدد کو روکنے میں مودی حکومت کی ناکامی کو بے نقاب کرنے کے لیے تمام ریاستوں میں چلو راج بھون احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر کیے گئے قابل اعتراض تبصرے کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے احتجاج درج کروایا گیا اور امت شاہ سے مستعفی ہونے کی مانگ کی گئی۔ پارلیمنٹ میں آئین پر بحث کے دوران امت شاہ کی جانب سے آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پر قابل اعتراض تبصرے کے خلاف حزب اختلاف نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے اہم قائدین نے اس معاملے کو لے کر امت شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سمیت کئی اراکین نے امت شاہ کے خلاف احاطہ پارلیمنٹ میں شدید احتجاج کیا۔ اراکین پارلیمنٹ کا الزام ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ نے اپنے خطاب میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ دنی اسنا کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ امت شاہ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی توہین کی ہے اور ہم ان سے مستعفی ہونے کی مانگ کرتے ہیں۔ امت شاہ کو ملک کی عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب امت شاہ امبیڈکر کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنی بار امبیڈکر کا نام لیتے ہیں اتنی بار اگر خدا کو یاد کیا جائے تو جنت میں جائیں گے، یعنی امت شاہ کے مطابق امبیڈکر کا نام لینا گناہ ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے بولنے کی کوشش کی لیکن انہیں روک دیا گیا۔ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے گئے آئین پر بحث چل رہی تھی، اسی لیے اپوزیشن جماعتیں خاموش رہی۔ راہل گاندھی نے بھی ایکس پر لکھا کہ منوسمرتی کو ماننے والوں کو امبیڈکر سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ریسیگنیشن جو اپمان سمویدھان کا کرتا ہے، بابا صاحب امبیڈکر کا نام لے کر اگر ان کی نام اگر تم بار بار لیتے رہیں گے، اتنا ہی نام اگر آپ بھگوان کا لیے تو آپ 7 بار ہیون جا سکتے تھے، یعنی سورگ جا سکتے تھے۔ یہ کہنا، یہ بات کہہ کر بابا صاحب کا اپمان کیا، سمویدھان کا اپمان کیا، اور وہ منشا جو ان کے دماغ میں ہے کہ ان کی جو منوسمرتی کی آئیڈیالوجی ہے وہ اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ درشاتا ہے کہ وہ خود وہ بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو ریسپیکٹ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم وہ کنڈم کرتے ہیں اور آئی ڈیمانڈ ہز ریسیگنیشن۔ All the parties demand his resignation and he should apologize to the country. اور وہ اپنا کام کرنا چاہیے انہوں نے، اور اس ڈھنگ سے اگر وہ بات کرتے رہیں گے سارے ہندوستان میں آگ لگے گی کہ بابا صاحب امبیڈکر کا اپمان کوئی سہن نہیں کرے گا۔ اگر ان کو اپنے جگہ سے استعفیٰ دینا چاہیے، اور ایسے اپمان کوئی پارٹی کوئی دیش کا آدمی سویکار نہیں کرتا۔
कुमराम आसिफाबाद जिले के मकाड़ी में शेर को रेल की पटरियां अबूर करते देखा गया। कुमराम आसिफाबाद जिले में शेर की नकलो हरकत की वजह से लोगों में खौफ का माहौल है। जिले के मकाड़ी में शेर को रेल की पटरियां पार करते देखा गया। शेर देखकर मुकामी लोग घबरा गए। याद रहे कि मुतहदा आदिलाबाद जिले में शेरों की नकलो हरकत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। कागज नगर मंडल के गनारम में एक नौजवान खातून पर हमला करने और एक किसान पर हमला करने के अलावा मवेशियों पर हमले करने के बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं। कुमराम आसिफाबाद जिले के सिरपुर मंडल में एक बछड़े पर भी शेर ने हमला किया। शेर के मुसलसल हमलों और नकलो हरकत की वजह से मुकामी लोगों में दहशत का माहौल है। मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से हल्का असम्बली याकुतपुरा के मसाजिद के इमाम व मौज़नीन में स्वेटर्स और जैकेट्स की तक़सीम अमल में आई। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात सर्दी की लपेट में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के बशमूल दीगर अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में तेज़ी से कमी आई है। मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हल्का असम्बली याकुतपुरा के तकरीबन 2000 इमाम व मौज़नीन में गर्म मलबूसात जैसे कि स्वेटर्स, दस्ताने और टोपियां वगैरह तक़सीम की गई। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमरदुल्ला खान खालिद ने बताया कि हल्का असम्बली याकुतपुरा के तहत आने वाले मनादिर के पुजारियों में और जोमेटो, स्विगी, रैपिडो वगैरह के लिए काम करने वाले अफराद में भी स्वेटर्स, जैकेट वगैरह तक़सीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के कई इलाकों समेत अजला के ज़रूरतमंदों की जानिब से भी गर्म मलबूसात फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जल्द इस सिलसिले में कोई इंतजाम करेंगे। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद में बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है। पूरा तेलंगाना सर्दी की लहर में। तो मैं अक्सर रात में फिरते वक्त देखता हूं कि जो अपने जोमेटो, स्विगी और जो रैपिडो का काम करते बच्चे जो है सर्दी के मौसम में फिर रहे हैं। और हम कभी फजर की नमाज को जब गए तो हम देखते कि जो पेशिमाम, जो इमाम साहब हैं, जो मौज़न साहब हैं, दूर दूर से साइकिलों पे आके बेचारे मस्जिद को खोलना, पूरी मस्जिद साफ करना, फिर उसके बाद में नमाज पढ़ाते लोग। तो हर साल जो है, लास्ट ईयर भी हम करे थे, इससे पहले भी करे थे। तो इस साल भी जो है जो हल्के असेंबली याकुतपुरे के तमाम मसाजिद के इमाम और मौज़न जो भी है, उनको हम जो है एक अच्छा भारी वाला स्वेटर और जो सर की टोपी है, जो हाथ के दस्ताने हैं, मोटे पैताबे है, उनको हम मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये याकुतपुरे होने के बाद में, मौज़न और इमाम का होने के बाद हम लास्ट ईयर जो है कुछ जो मंदिर के पुजारियां वगैरह है, जो हमारा जो एरिया नॉन मुस्लिम एरिया है, पालागंज, गोलीपुरा, उसमें भी हम दिए थे। तो इस साल भी प्रोग्राम है देने का। और लास्ट ईयर हम जो है जोमेटो, स्विगी डिलीवरी बॉयज को, रैपिडो जो काम करते रात में हल्के असेंबली याकुतपुरे के जो बच्चे, उनको भी दिए थे। अब दूसरे एरियाओं से भी बहुत डिमांड आ रहा है कि चार मीनार से, बहादुरपुरे से, मलकपेट से, चंद्रायमुटे, कई अजलाओं से, जैसा निजामाबाद से आज मेरे को फोन आया कि भाई हम क्या करें, आप हमारे क्यों नहीं दे रहे। तो अल्लाह से दुआ करिए, अगर अल्लाह ताला इंतजाम होगा तो दूसरे हलकों में भी हम देने का इरादा है। और अगर कोई साहिब खैर इसमें ताउन भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्वेटर्स वगैरह, क्योंकि मैं होलसेल में लिया हूँ, मेरे बहुत सस्ते में मिले हैं बेगम बाजार से, मार्केट से। आप लोग अगर कोई है साहिब खैर तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी आप लोग जाके बेगम बाजार से खरीद के लाके मेरे को दिया तो हम दूसरे एरिया में भी बांटेंगे इंशाल्लाह। आज कितने स्वेटर हैं? अब फिलवक्त देखिए, आज हम लोग जो है 2000 स्वेटर्स, आज खाली इमाम और मौज़न का पैकेज है, इसमें 2000 स्वेटर्स हम बांट रहे हैं। इसमें कुछ मदरसे वाले भी जो मदरसों में पढ़ाते, वो लोग भी रिक्वेस्ट करे थे कि भाई हमारे को भी दियो बोल के। तो बाज़ाफ्ता उनके जो मस्जिद की कमेटी का लेटर लेकर, मौज़न और इमाम का आधार कार्ड की कॉपी लेकर, बाज़ाफ्ता एक सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 4-5 दिन से काम चल रहा था। ये हो गया। जो लोग यहाँ पर आके ले रहे हैं हम उनको दे रहे हैं, जो लोग नहीं आ सकते हम उनको मस्जिद तक डिलीवर कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हम आ नहीं सकते, तो ठीक है, आप हमारा बच्चे लाके आपको इंशाल्लाह 1-2 रोज में काम पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। शुक्रिया। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश की है कि वो पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत आने वाली जायदादों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा अदा करें। कानून साज कौंसल में MLC आमिर अली खान ने पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के
متاثرین کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میٹرو پروجیکٹ کو سال 2012 میں خطیت دی گئی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ کام شروع نہیں ہو سکا۔ کانگریس دور حکومت میں مہاتما گاندھی بس اسٹیشن سے چندرائن گٹا تک یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ 7.5 کلومیٹر کے رقبے پر شروع کیے گئے اس پروجیکٹ کے لیے تقریباً 1100 جائیدادوں کو منہدم کیا جائے گا اور ان میں سے زیادہ تر جائیدادیں تجارتی جائیدادیں ہیں۔ عامر علی خان نے کہا کہ متاثرین کو جو معاوضہ دیا جا رہا ہے وہ بہت کم ہے، لہٰذا وہ حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ حکومت ان جائیدادوں کے مالکان کے ساتھ انصاف کرے اور انہیں مناسب معاوضہ ادا کرے۔ انہوں نے ان مالکان کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ تھینک یو امیر علی خان گارو۔ تھینک یو چیئرمین صاحب۔ 2012 میں حیدرآباد میٹرو ریل کی تعمیری کاموں کا آغاز ہوا تھا اور اسی وقت پرانے شہر کی راہداری کو اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس میں تاخیر کے بعد اب 7.5 کلومیٹر مہاتما گاندھی بس اسٹیشن سے چار مینار پر کام شروع ہو گیا جا رہا ہے۔ اس راستے پر تاریخی مذہبی عمارتیں ہیں صاحب، 1100 جائیدادیں متاثر ہو رہی ہیں، لیکن جو جائیدادیں حاصل کی جا رہی ہیں انہیں معقول معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عام شکایت ہے۔ اگر ریئل ٹائم ڈیٹا نکال کے انہیں چیئرمین صاحب جو جائیدادیں متاثر ہو رہی ہیں وہ تجارتی کمرشل علاقہ ہے، اسی لیے اگر پرانے شہر کی جائیدادوں کے اوپر جو اونرز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کے ذریعے سے میں ریاستی حکومت کو بالخصوص چیف منسٹر صاحب سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ اس راہداری پر موجود جائیدادوں کے مالکین کو معقول معاوضہ کی ادائیگی پر غور کریں تاکہ پرانے شہر کی ترقی کے سلسلے میں انتہائی اہمیت میں حامل اس پروجیکٹ کو جلد مکمل کیا جا سکے۔ تھینک یو صاحب، شکریہ سر۔ اقلیتی خواتین کو سلائی مشینوں کی فراہمی کے لیے اندرما مہیلا شکتی سلائی مشین اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے 21 دسمبر تک بذریعہ آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے اندرما مہیلا شکتی سلائی مشین اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے اقلیتی خواتین سے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سلائی مشینوں کے حصول کے لیے خواتین ویب سائٹ tgobmms.cgg.gov.in کے ذریعے درخواستیں داخل کر سکتی ہیں۔ درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کو راشن کارڈ، آدھار کارڈ، 1 عدد پاسپورٹ سائز فوٹو و دیگر ضروری دستاویزات منسلک کرنا ہوگا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گوا میں ایک شوہر کو دوسری شادی کرنے کا حق دینے والے قانون کو برخاست کر دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت تمام ریاستوں میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ احاطہ پارلیمنٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گوا میں جہاں بی جے پی حکومت ہے وہاں پر ہندو عورت کے بیٹے کو جنم نہ دینے پر اس کے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کو ہٹائے۔ کرمنل لاز جو ہے وہ تو کرمنل لاز ہے، جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے یا مسلم پرسن لا ہے وہ تو سول معاملات کے لیے ہے۔ اب امت شاہ دیش کو بتائیں کہ جس اسٹیٹ سے وہ آتے ہیں گجرات میں وہاں پر ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، ایک ہندو اپنا گھر مسلمان کو نہیں بیچ سکتا، مسلمان ہندو کو نہیں بیچ سکتا اور برسوں سے چلے آ رہا ہے، وہ سمویدھان کا وائلیشن نہیں ہے۔ وہ گجرات میں اور جہاں جہاں بی جے پی سत्ता میں ہے وہاں پر آپ کنورژن کے خلاف قانون بنا دیے، جبکہ سمویدھان میں رائٹ ٹو چوائس ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ کون ہوتے کسی کو روکنے کے لیے مذہب تبدیل کوئی کر رہا ہے؟ تو اگر آج بابا صاحب امبیڈکر زندہ ہوتے تو ان کو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ نہیں بدل سکتے اپنا ریلیجن۔ جب بابا صاحب امبیڈکر سمویدھان بنائے اور انہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا، آپ کون ہوتے اس کے خلاف رولز بنانے قانون بنانے والے؟ آپ نے قانون بنا دیا، آپ نے لو جہاد کے اوپر قانون بنا دیا۔ بی جے پی جہاں جہاں سत्ता میں ہے وہاں پر سمویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے۔
गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में इतने रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? मेलारदेवपल्ली में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ जीएचएमसी की जानिब से कार्रवाई की गई। दुकानदारों और व्यापारियों ने इन्हदामी कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की। तफसीलात के मुताबिक मेलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में जीएचएमसी की जानिब से गैर कानूनी कब्जों को हटाया गया और इस दौरान लक्ष्मीगुड़ा से वैम्बे कॉलोनी तक सड़क के दोनों तरफ मौजूद गैर कानूनी दुकानात और तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा पुलिस की भारी फोर्स भी तैनात रही। आपको बता दें कि मुकामी लोगों ने कई बार शिकायत की थी कि फुटपाथ पर कब्जा करने की वजह से उन्हें पैदल चलने में दुश्वारी हो रही है और नतीजतन ट्रैफिक में भी खलल पड़ रहा है। शहरी हुकाम ने शहरियों की शिकायत पर तवज्जो देते हुए क्रैक डाउन किया। ताहम दुकानदारों और व्यापारियों की जानिब से इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की गई। मुतादिद दुकानदारों ने इस इक़दाम पर एतराज़ किया, हुकाम के साथ बहस व तकरार भी की, जिसके नतीजे में माहौल कशीदा देखा गया। అంత ఘోరంగా చేసిపోయారు. నేను ఎట్లా బతకాలి, నేను ఎట్లా ఉండాలి, నా పైసలు బాయే, యాత్ర చేసిన రొట్టెల పైసలు బాయే, చిల్లర పైసలు బాయే, మా ఆయన చచ్చిపోదు, నా బతుకు ఏముంది చూపించిపోరి, నేనైతే ఎట్లా అంటే అట్లా చచ్చిపోతా చూడు, మీ పేరు మీద బాగుండే చూడు, ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి నా బతుకు తేరి చూపియాలి, మంచిగా ఉండేది చూడు. నా కొడుకు లేరు, నాకు బిడ్డ లేరు, రోడ్డు మీద బతుకుతున్నా సార్, నా పరిస్థితి బాగలేదు సార్, మరి ఘోరంగా బతుకుతున్నా, నాకేం చూపిస్తారో చూపిరి సార్, రోడ్డు మీద రొట్టెలు చేసుకొని బతుకుతున్నా సార్, నా కొడుకు లేరు సార్, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోయి ఆడుకొని వచ్చినా సార్, నేను అంతా రోడ్డు మీద బతుకుతున్నా సార్, నా పరిస్థితి బాగాలేవు సార్, అన్ని కూడా కాలలో కూడా పడ్డా, నేను పెద్ద సార్ కాలలో పడ్డా కూడా ఆగలేడు, వచ్చి దన వేసి మా ఆయన లోపల దొబ్బిర్రు సార్, నా బతుకు ఎట్లా, నేను ఎట్లా బతకాలి, నేను ఎట్లా సావాలి, వచ్చి చూసిపోరి, ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు ఎవరో ఎమ్మెల్యే ఎవరెవరు వచ్చిర్రో వచ్చి చూసిపోరు సార్, నా బతుకు తేరి చూసిపోరి, సావాలా నేను బతకాలా, ఎట్లా చెప్తారో అట్లా రారి, నేను మాత్రం బతకను సాయంత్రం దాకా, మీరు ఎట్లా చేస్తారో వచ్చి చెప్పారు సార్, మా బతుకు తేరు ఎట్లా ఉంది, రోడ్ మీద బతుకుతున్నావు, ఎట్లా బతకాలి, మాకు ఇల్లు లేవు, మాకు జాగా లేవు, భూమి లేవు, రోడ్ మీద కూర్చోగట్టుకొని ఉంటున్నా సార్, కాలు పట్టుకున్నా సార్ కూడా ఈడలేడు, అట్లా చేసిరు మాకు సార్, ఏం చేద్దాం, ఎంతగాని చెప్పాలి, చెప్పి చదువు. हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कार में सवार 4 अफराद पेट्रोल भरवाने के बाद रकम अदा किए बगैर ही फरार हो गए। कार को रोकने की कोशिश में कैशियर जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि चारशंबे की सुबह फलकनुमा इलाके में वाक़े एक पेट्रोल पंप पर 4 अफराद जो कि कार में सवार थे पेट्रोल भरवाने के लिए आए और 1500 रुपये का पेट्रोल भरवाया। कैशियर जितेंद्र के मुताबिक उन लोगों ने ये कहकर रकम की अदायगी बजरिए ऑनलाइन कर दी गई है, वहां से जाने की कोशिश की। पेट्रोल पंप के अमले ने जब फ़ोन चेक किया तो पाया कि रकम अदा नहीं की गई है और कैशियर ने जब इस बारे में सवाल किया तो उन लोगों ने कैशियर के साथ बदसलूकी की और फरार हो गए। कार को रोकने की कोशिश के दौरान कैशियर को सर और हाथ पर चोटें आई है। इस सिलसिले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तहकीकात की और क्लोज सर्किट कैमरों से फुटेज इकट्ठा करते हुए i20 कार में सवार 4 अफराद की शिनाख्त की है।
محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے میلار دیو پلی میں فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کیے جانے پر مقامی لوگوں نے کانگریس ایم ایل اے پرکاش گوڑ کے مکان کو ہاتھ نہ لگانے اور کوئی کارروائی نہ کرنے کا الزام لگایا۔ تفصیلات کے مطابق فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کو ہٹانے کے لیے محکمہ بلدی کے عہدیداروں نے پولیس کے ہمراہ لکشمی گڑا سے ویمبے کالونی تک غیر قانونی دکانات اور تعمیرات کو ہٹا دیا۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ حکام نے کانگریس رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کا مکان سڑک پر ہونے کے باوجود بھی ان کے مکان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا قانون کے مطابق ایم ایل اے کا گھر نہیں گرایا جانا چاہیے۔ دہلی کی ایک عدالت نے جے این یو کے سابق اسکالر عمر خالد کو 7 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق جے این یو اسکالر عمر خالد کو چہارشنبے کو 7 دن کی عبوری ضمانت دی گئی ہے۔ عمر خالد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات میں مبینہ کردار کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے عمر خالد کو 7 دن کی عبوری ضمانت دیے جانے کے بعد وہ 28 دسمبر کو ایک شادی کی تقریب میں شریک ہوں گے اور انہیں 3 جنوری 2025 کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ عمر خالد ان کئی نوجوان کارکنان میں شامل ہیں جنہیں فروری 2020 میں دہلی میں ہونے والے فسادات سے متعلق مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے فسادات کی مبینہ بڑے سازش کی تحقیقات کے لیے UAPA کے تحت کئی کارکنان کو حراست میں لیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔